الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین تے دو پھل جہان تے ہیں انج دیوی جڑے سونے نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی شہنشاہی اقتائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص ہو۔ سامعین محترم زیادہ وقت نہیں، خطاب تسی سماعت فرما چکے ہو۔ میں محترم قاری محمد خالد شہزاد صاحب حافظہ اللہ انہاں دی حکم دی تمیل تے تساں باب دے سامنے حاضر ہویا تے تھوڑا جہا وقت تے دو چار گلاں تواڈے نال ہم کلام ہونا ہے، دھیان کریا جے انشاءاللہ جنی دیر بیٹھے رہو گے اللہ پاک اپنی رحمت دا نور برساندہ رہے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ چند منٹاں دے اندر جڑی میں گفتگو کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بندہ دنیا تے کسے نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اور او دے پیار محبت دی بنیاد تے اگر او دی تعریف کرنا چاہے تے بندہ صرف اور صرف او دے دناں تو واقف ہوندا ہے جنی دیر تک بندہ او دے نال دن دے اندر رہندا ہے، گفتگو کردا ہے، معاملات سمیٹدا ہے، او دن دیاں گلاں بندہ اپنے بھائی دیاں جاندا ہے، اپنے دوست دیاں جاندا ہے۔ انہوں نہیں پتا کہ رات تو کنہ کماں دے اندر گزاردا ہے، انہوں نہیں علم تنہائی او دی کنہ کماں دے اندر بسر ہوندی ہے۔ روشنی دے اندر اجالے دے اندر او ہر کسے نال ہس کے بولدا ہے، پیار نال گفتگو کردا ہے، لیکن جدوں اندھیرا چھا جائے پتہ نہیں اے دے ایمان تے بھی اندھیرا چھا جاندا ہے یا اے دا ایمان اسی طرح روشن رہندا ہے۔ لیکن ساتھیو قربان جاواں آمینہ دلال علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت تو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے اونے دن نہیں روشن کیتے جن نے اللہ نے پیغمبر دیاں راتاں نو روشن کیتا۔ ہر بندہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دناں نو بھی چنگی طرح جاندا ہے تے پیغمبر دیاں رات دیاں عبادتاں تو بھی چنگی طرح واقف ہے۔ ساتھیو میں انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام، آپ دی عبادت اور اللہ نال تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قائم کیتا ہے او دا تذکرہ تساں احباب دے سامنے بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ کریم تے کولو دعا کرو اللہ جو سنیے سنائیے عمل کر کے اللہ قیامت دے دن اینو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ آمین دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، جنہیں بیٹھے ہو نبی پاک دی ذات درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دی شخصیت نہیں با کمال ہے، آقا علیہ السلام دا نام آیا ہے، میں محبت نال انشاءاللہ تانوں دعوت دیاں گا، توجہ کریا جے۔ او سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نالیں دیا سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ جدا نام محمد لے کے نام سن کے منہ میٹھا ہوندہ ہے، بولے سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نالیں دیا سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے نے، اس نام دے اندر پر نور نظارے نے، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نام دیاں کیا باتاں نے، قرآن دے اندر نعتاں نے، قرآن دے اندر نعتاں نے، سونا نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نالیں دیا سینہ ٹھر جاوے، منہ میٹھا میٹھا کر جاوے۔ غور کری مسلمان ویرا، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر دا تذکرہ بیان کر دینے، سونے رب نے اپنے پیغمبر دا تذکرہ بیان فرمایا، جگہ جگہ تے میرے پیغمبر دا مقام بیان ہویا۔ میں تا نبی پاک علیہ السلام دا مقام قرآن دے اندر جدوں جا بجا جگہ جگہ پڑھیا، میں نچوڑ کڑیا کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جے میں حمد ضروری ہے، او میں نعت ضروری ہے۔ سن کے سبحان اللہ بھی ضروری ہے، اچھی کہہ دیو، پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جے میں حمد ضروری ہے، او میں نعت ضروری ہے۔ میں قرآن دے اندر کی پڑھیا، رب العالمین نے پیغمبر دا تذکرہ کیتا، اللہ رب العالمین فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کتے رب العالمین دا قرآن کہندا ہے، اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کتے رب العالمین دا قرآن کہندا ہے نون والقلم وما یسطرون، کتے رب العالمین دا قرآن اپنے پیغمبر دا تذکرہ بیان کرے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
अविन कुछ मिनहु कलीला औज़िद अलैहि वरतिल कुरान तरतीला। मैं पैगंबर दा तज़किरा जदों कुरान अंदर पढ़िया है मेरा भी जी करदा मैं पैगंबर दा तज़किरा करा। क्यों ना सोने पैगंबर दा तज़किरा होवे, सारा जमाना मेरे पैगंबर दा तज़किरा करदा है। मनी ईसा पाक के जा रहे हैं पैगंबर दे तज़किरे अंदर मोहब्बत नाल दावत देंगा कि मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना सब सोने तो सोना हसनैन दा नाना सब माशाअल्लाह तो तुसी दाद दी पर ये साथी बोलने वास्ते नहीं आए सुनने वास्ते आए ने। माशाअल्लाह जितनी देर बैठे ध्यान नाल बस सुनो नबी पाक अलैहिस्सलातु मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना सब सोने तो सोना रब कसम उठाया ने विच कुरान दे आया ने चेहरा मेरे आका दा जिमें हुसन खजाना मेरे आका दियां सिफतां चन वर्गा क्यों आखा मैं जग जान दा सारा एवें कहंदा फिरना नबी पाक दा मुकाम नहीं बयान होंदा एवें कहना फिरना नबी पाक नूं वड्डे भरा जिन्ना अदब करदे ने ना वीरा औरों से सुना तुमने औरों से कहा तुमने कुछ हमसे सुना होता कुछ हमसे कहा होता चन वर्गा क्यों आखा मैं जग जान दा सारा मेरे आका मदनी दा ओ चन भी दीवाना मेरे आका मदनी दा ओ चन भी दीवाना मेरे आका दियां सिफतां हजरात गौर करे आज जरा तवज्जो करे अल्लाह ने मेरे पैगंबर दा तज़किरा किवें बयान कीता है। आमिना दलाल हजरत जिब्रील अमीन नूं फरमांदे ने जिब्रील दस मैनू मेरा अल्लाह मेरा मुकाम कितना ऊंचा करदा पिया है। हजरत जिब्रील अमीन फरमांदे ने सोहणिया महबूबा रब्बुल आलमीन ने फरमाया आईना ज़ुकिरता माइया सोहणिया जिथे मेरा जिक्र होएगा नाल तेरा भी जिक्र होएगा। नमाज अंदर मेरा जिक्र ते नाल तेरा भी जिक्र, अजान अंदर मेरा जिक्र ते नाल तेरा भी जिक्र, इकामत अंदर मेरा जिक्र ते नाल तेरा भी जिक्र है, जनाजे अंदर मेरा जिक्र ते नाल तेरा भी जिक्र है, इबादत दे अंदर मेरा जिक्र है नाल सोहणिया तेरा भी जिक्र होएगा। जिथे जिथे तक मेरी खुदाई है उथों उथों तक सोहणिया तेरी मुस्तफाई है। अल्लाह दा कुरान बयान फरमांदा है, अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम तो दुआ है अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम दा तज़किरा आप दा मुकाम समझ के अल्लाह ताला नबी पाक दी कदर नूं पहचानण दी आप दी सीरत ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। जो सुने जो सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।